रहते हैं हम अपनी मुर्गियों में आ जाते हैं कि ये टॉपिक शेयर करने की जरूरत क्यों पेश आई। आजकल हम लॉमन सेल कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं कि ओनली फीमेल हम आप दोस्तों को प्रोवाइड करेंगे। ओनली फीमेल का मतलब क्या है कि सिर्फ मुर्गियां। तो वहां पे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं ये मुझसे सवाल करते हैं, भाई फिर ये अंडा कैसे देगी मुर्गे के बगैर। ये ऐसा कंसेप्ट है जिसको समझाने के लिए मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाके थोड़ी सी गुफ्तगू करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आप तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप के साथ आपके बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप अकेले में ये वीडियो देखिएगा, और जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं प्लीज ये वीडियो ना देखिएगा। आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मुर्गी मुर्गे के बगैर कैसे अंडा देती है। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इंसानों की। देखिए, इंसानों में जब फीमेल जवान होती है तो उसको माहाना मेंसेस आते हैं। बेसिकली वो क्या चीज होती है करने के लिए, और इसी के साथ इनसे आगे चूजे निकलवाने के लिए भी अंडे को इस्तेमाल किया जाता है। तो उस सूरत हाल में आपने मुर्गी के साथ मुर्गा रखना है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल खाने के लिए अंडे इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपको ये गलत फहमी है कि मुर्गा साथ रखेंगे तो मुर्गी अंडे ज्यादा देगी, तो ये गलत फहमी दूर कर लें, क्योंकि मुर्गी के साथ जब आप मुर्गा रखते हैं तो मुर्गी की एग प्रोडक्शन कम होती है, चाहे 1% ही कम क्यों ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। आज की ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जी, मुर्गी मुर्गे के बगैर अंडा दे सकती है या नहीं। ये बड़ा $1 मिलियन सवाल है जो हर दूसरा बंदा मुझसे पूछता है कि भाईजान क्या मुर्गी मुर्गे के बगैर अंडा दे सकती है। अगर मुर्गी मुर्गे के बगैर अंडा दे सकती है तो कैसे। अगर मुर्गे के बगैर मुर्गी को रखा जाए तो क्या अंडों वाली फीड जरूरी होता है कि मुर्गी को दी जाए ताकि उससे अंडे लिए जाएं। इन्हीं सवालों का जवाब मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं तफसील से। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट, चैनल को करें याद से सब्सक्राइब ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। जवाब आ जाता है जी बिल्कुल स्ट्रेट, सिंपल, सीधा। मुर्गी मुर्गे के बगैर अंडा देती है, और मुर्गे के बगैर अंडों वाली फीड जरूरी नहीं है कि मुर्गी को दी जाए तभी मुर्गी ने अंडा देना है। बगैर फीड के, बगैर मुर्गे के भी मुर्गी अंडा देती है। लेकिन अब यहीं पे ना तो वीडियो का टॉपिक खत्म होता है और ना ही आपको इस्तिफादा हासिल होगा, और होना भी नहीं चाहिए। अक्सर दोस्त साहब आप क्या करते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब चेक करते हैं आपको ये बीमारी है और मेडिसिन दे देते हैं, वजह नहीं पूछते कि सर ये बीमारी मुझे लगी है तो क्यों लगी है। जब तक आप वजह नहीं पूछेंगे, वजह के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये ऐसा कंसेप्ट है जिसको समझाने के लिए मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाके थोड़ी सी गुफ्तगू करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आप तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप के साथ आपके बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप अकेले में ये वीडियो देखिएगा, और जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं प्लीज ये वीडियो ना देखिएगा, क्योंकि टॉपिक जरा थोड़ा सा निज़ाम तौलीद के मुतल्लिक है, तो इसलिए थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी गुफ्तगू हो सकती है। देखिए, दुनिया की हर फीमेल, चाहे वो हैवान है, इंसान है, जानवर है, दरिंदे हैं, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, हर फीमेल, हर मादा वो अंडा ले करती है बगैर मेल के उसने अंडा ले करना होता है। उसका एक टाइम पीरियड होता है कि जब कोई भी फीमेल जवान हो जाए तो आगे अफजाइश नस्ल के लिए उसने अंडे ले करने होते हैं। अब इस टॉपिक को मजीद थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा इस टॉपिक की गहराई में जाता हूँ, जिसे हम निज़ाम तौलीद बोलते हैं। निज़ाम तौलीद क्या होता है कि अफजाइश नस्ल, जिसे ब्रीड बढ़ाने के लिए, अपने आगे बच्चे बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसको निज़ाम तौलीद बोलते हैं। मैट्रिक में आप दोस्त अहबाब ने पढ़ा होगा निज़ाम तौलीद में कि क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, XYZ होता है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, इस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मुर्गी मुर्गे के बगैर कैसे अंडा देती है। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इंसानों की। देखिए, इंसानों में जब फीमेल जवान होती है तो उसको माहाना मेंसेस आते हैं। बेसिकली वो क्या चीज होती है। माहाना मेंसेस अल्लाह तबारक व तआला की जात ने वो एक निज़ाम बनाया हुआ है जिससे आगे बच्चों की अफजाइश होनी होती है, बच्चे पैदा होने होते हैं। कैसे होने होते हैं, थोड़ा सा डीप में इसमें जाता हूँ जी। देखें, जब औरत एक जवान हो जाती है
یا پھر دنیا کی کوئی بھی فیمیل جوان ہوتی ہے، وہ درندے چرندے پرندے، تو یہ آٹومیٹیکلی اس میں سے جسے ہم وائی بولتے ہیں، ایگ بولتے ہیں، وہ جنریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب انسانوں کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جب فیمیل جوان ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جسے ہم فلوپین بولتے ہیں، فلوپین ٹیوب سے ہوتے ہوئے ایگ جنریٹ ہوتا ہے اور وہ آ جاتا ہے یوٹرس ٹیوب پہ، جسے ہم بچہ دانی بھی بولتے ہیں، وہاں پہ آ کے وہ ویٹ کرتا ہے۔ کتنے دن ویٹ کرتا ہے؟ کچھ 7 دن، کچھ 10 دن، اور یہی وہ 7-10 دن ہوتے ہیں جو ڈاکٹر حضرات ریکمینڈ کرتے ہیں میاں بیوی کو کہ آپس میں مباشرت کرے تاکہ آگے آپ کی نسل بڑھ سکے۔ اگر وہاں پہ یہ سلسلہ نہیں ہوتا یا اس فیمیل کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک مخصوص ٹائم کے بعد مینسز کی صورت میں جو بلڈ ہوتا ہے اور ساتھ ایگ ہوتا ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات نے یہاں پہ بڑا خوبصورت نظام بنایا ہوا ہے کہ اب وہ ایگ کا ایک میعاد ہوتی ہے، وہاں پہ اس کو روکے نہیں رکھا ہوا کہ بس یہ ایگ آ گیا تو یہیں پہ پڑا رہے گا۔ وہ ایک میعاد ہوتی ہے کہ جتنا فریش ایگ ہوگا اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ایگ جو ہے یہ فرٹائل ہو جائے گا۔ اب اگر وہاں پہ ایگ فرٹائل ہو جاتا ہے تو انسانوں کے فیمیلز کے پیٹ کے اندر ہی وہ فرٹائل ہو کے وہاں پہ پابند ہو جاتا ہے اور آگے بچے کی گروتھ ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو بلڈ سارا باہر آ جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ بلڈ اور ایگ ہوتا کیا ہے؟ انڈا تو آپ کو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آئے گا لیکن بلڈ آپ کو نظر آ جائے گا۔ وہ بلڈ ہوتا ہے انیشیل فیڈ اس بیبی کے لیے جس نے گرو کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہاں پہ وہ ایگ فرٹائل نہیں ہوتا تو وہ ود بلڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اب آپ دوست یہ سوال کریں گے کہ چلیں جی فیمیل میں تو یہ ہو گیا، انسانوں کا بچہ بڑا ہوتا ہے اس کا ایگ نظر نہیں آتا، جبکہ یہ ہمارا خاص کر مرغیوں کا اس کا انڈا تو ہمیں اتنا بڑا نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں اس ایگ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ایکس ہوتا ہے اور جو وائی ہوتا ہے جسے سپرمز اور کروموسومز بولتے ہیں، یہ بھی نہ نظر آنے والی چیز ہوتی ہے، بٹ یولک اور سفیدی جو ہوتی ہے یہ اس چکس کی بیسک فیڈ ہوتی ہے جس نے، اگر میں مرغیوں کی بات کروں تو 21 دن تک اسی ایگ کے اندر رہتے ہوئے گرو کرنا ہوتا ہے اور آگے نکلنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم اپنی مرغیوں میں آ جاتے ہیں کہ یہ ٹاپک شیئر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آج کل ہم لومن سیل کر رہے ہیں تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اونلی فیمیل ہم آپ دوستوں کو پرووائڈ کریں گے۔ اونلی فیمیل کا مطلب کیا ہے کہ صرف مرغیاں۔ تو وہاں پہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں بھائی پھر یہ انڈا کیسے دے گی مرغے کے بغیر؟ وہاں پہ مرغے کا کام صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی مرغی کے ساتھ مرغا چھوڑا جائے تو انڈوں سے آگے چکس نکلوانے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کے لیے ہم مرغے کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ اکثر لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ مرغی کے ساتھ مرغا چھوڑیں گے تو تبھی مرغی جو ہے وہ انڈے دے گی، ادروائز انڈے نہیں دے گی۔ یا پھر اس سے بھی بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر آپ نے مرغا نہیں چھوڑا نا تو آپ کو انڈوں والی فیڈ دینی پڑے گی۔ سر انڈوں والی جو فیڈ ہوتی ہے وہ بیسیکلی لیئر فیڈ ہوتی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مرغی جو ہے وہ بالغ ہو گئی ہے، اگر فیڈ نہیں ڈالیں گے تو انڈے نہیں آئیں گے۔ ہاں جی، اس میں کچھ ایسی غذائیت ہوتی ہے جو انڈے کی گروتھ کے لیے، اس کی جنریشن کے لیے، اس کی کریشن کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے، اس میں معاونت فراہم کرتی ہے جس سے انڈے زیادہ آ جاتے ہیں۔ اب جتنے بھی جوڑے آپ کو نظر آتے ہیں پرندوں کے، آپ یہ سوال کریں گے کہ بھائی جان ان کے ساتھ تو میل ہوتا ہے لیکن ان مرغیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ تو دیکھیں وہ جو میل آ جاتے ہیں جس میں ہم چڑیا کوے کو ایسی بول دیتے ہیں، تو وہ جب انڈا لے کرتے ہیں تو ان کا ایک مخصوص انڈوں کی تعداد ہوتی ہے، 3-4 انڈے انہوں نے لے کرنے ہوتے ہیں 4-5 مہینوں بعد جب ان کا سیزن ہوتا ہے بریڈ کا۔ اسی طرح مرغیوں میں بھی ہوتا ہے کہ مرغیوں میں جو ہماری دیسی مرغیاں تھیں وہ سیزن وائز 10 سے 15 انڈے لے کرتی تھی، اس کے بعد وہ کڑک ہو جاتی تھی، اور کڑک ہونے کے بعد وہ پھر کہہ لیں کہ اگر اس کے نیچے ہم وہ انڈے رکھ دیں تو ان سے بچے نکل آتے تھے، پھر وہ بچوں کو پالتی تھی، پھر اس کے بعد وہی 4-5 مہینے گزرتے تھے، دوبارہ اس نے انڈے لے کرنے، دوبارہ اس نے کڑک ہو جانا۔ اب چونکہ یہ جو آج کل مرغیاں چل رہی ہیں یہ کمرشل پرپز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جن میں ہم دیسی مرغی وہ نہ سمجھ لیجئے گا یہ جو مکس اچار ہے گولڈن مصری، یہ بھی کمرشل بریڈ ہے لیکن ہم نے بڑا گرو کیا ہوا ہے جتنی بھی بریڈیں اس میں شامل کر کے۔ یہ جو کمرشل بریڈ ہے اس کا جو انڈا ہے یہ ہم بریڈ پرپز کے لیے کم اور زیادہ اپنی غذائیت کے لیے، اپنی خوراک کے لیے ہم اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ڈاکٹر ریکمینڈ بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری بیکریز، شیمپو، بہت ساری ایسیسری میں، کھانے والی چیزوں میں یا ہمارے روزمرہ کی استعمال کرنے والی چیزوں
चीज़ों में अंडे इस्तेमाल होते हैं। इतनी तादाद में हमें अंडा लेने के लिए ज़रूरी था कि हम कोई ऐसी ब्रीड बनाएं जो ज़्यादा तादाद में अंडे दे। आज के टाइम में इस लेवल तक इंसान पहुंच गया है कि ऑन डेली बेसिस भी मुर्गी से अंडा लिया जा रहा है। तो ये जो अंडा है ये ब्रीड पर्पस के लिए नहीं लिया जाता, ये लिया जाता है खाने के लिए या अपनी चीज़ों में इस्तेमाल करने के लिए। और इसी के साथ इनसे आगे चूज़े निकलवाने के लिए भी अंडे को इस्तेमाल किया जाता है। तो उस सूरत हाल में आपने मुर्गी के साथ मुर्गा रखना है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल खाने के लिए अंडे इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपको ये गलत फहमी है कि मुर्गा साथ रखेंगे तो मुर्गी अंडे ज़्यादा देगी, तो ये गलत फहमी दूर कर लें, क्योंकि मुर्गी के साथ जब आप मुर्गा रखते हैं तो मुर्गी की एग प्रोडक्शन कम होती है, चाहे 1% ही कम क्यों ना हो। मेरी इस बात को अगर कोई बंदा गलत साबित कर दे तो मैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आके आपसे माजरत के साथ वीडियो बनाऊंगा कि भाई ये मेरी इंफॉर्मेशन गलत थी, अब मैं इसकी करेक्शन कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। मुर्गा जब भी आप मुर्गी के साथ छोड़ेंगे तो वहां पे उस मुर्गी की प्रोडक्शन हमेशा कम आएगी। हाँ, अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं, आप पेरेंट स्टॉक डालना चाहते हैं या फिर मुर्गियों से आगे बच्चे निकलवाना चाहते हैं, तो फिर आपने मुर्गा रखना होता है। और वो कैसे रखना होता है, कितनी मुर्गियों के ऊपर कितने मुर्गे रखने चाहिए, वो पहले भी मैं बता चुका हूँ। मिनिमम जो है वो 5 मुर्गियों के ऊपर 1 मुर्गा रखें। अगर आप बड़े लेवल पे ये काम करना चाह रहे हैं तो फिर 9-10 मुर्गियों के ऊपर भी 1 मुर्गा रखा जा सकता है। तो ये आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ जो दोस्त अहबाब मुझसे पूछते थे भाईजान मुर्गे के बगैर मुर्गी कैसे अंडा देगी, तो मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करके आप दोस्तों को समझाने की कोशिश की है कि सर दुनिया की हर फीमेल जो है वो अंडा देती है। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।